MP Fund 14 lakh rang by Khoaini Hatkata Amsayo Swnamjaknai kaisa market stall. Tangshala o market stall Swnamjaknai thai berei naike MP Reboti Tripura. Berai mani jora Potmobil block ni Ratanpur Hatite Hatkata Hatini baniye khlainai rok by borok ni jungjal rokno tui kok salaikia Salka Tripura ni MP Reboti Tripura. Kaisa ni yagolo kaisa luko ham samungo yag rijak Salka Tripura ni MP Reboti Tripura. Phiaba kornani chachara rok kasajak dal bidal project ni samung humung. Oba haikena sal kolongma jora romoi jungjalo tongo khwai Potmobil block ni Ratanpur hati te Hatkata hatini baniye khlainai rok. Oboni bagi puila beremo MP Fund ni 14 lakh rang sabai khwai ni Hatkata amsayo kaisa market stall snamnani wan sumo naharmani MP Reboti Tripura. O nahar mungono tangsalo market stall Swnamjaknai thai berei naikha MP Reboti Tripura. Beremani jorwa Potmobil block ni Ratanpur hati te Hatkata hatini baniya khlainai rok bai borok ni jungjal rokno tui kok salaikya Salka Tripura ni MP Reboti Tripura. जों दिनै आरो ताबुक दङ हाटकाटा बाजार एरियायाव जों दिनै जोंनि जला सभापति साहेब सह आरो नै जोंनि कार्यकर्ता थाय अनेक बरक दङ जों आरो बाजाराव कैसा एमपिलेट থেকে একটা স্টল রিনাবগে ঠিক আছে আবো বেরাইনাইখা তারপরে রতনপুর বাজার আর থাকনাই থেকে বাজারनि অবস্থা খুব খাবিয়া টয়লেট কই নংনানি তুই কই আবরক जों नायखा आबोनि आगे जों DMI बकक सागा और पूरा कय साब डिविजन प्लस জেলানি DWS সহ তারপরে চিনি করোনার যে বিভিন্ন পরিস্থিতি তারপরে লামারংনি ডিটেইলস जों आलोचना खायखा आबोनि सेसे ताबुक जों ओइ एलाकाव दं जों डेभलपमेन्ट वार्क्स नायना फैयो मेनलि Khoaini simi biblobni kokthum chini Khorang